अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज 10 अक्टूबर को सारी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी ज़हनी सेहत का दिन। आज इसी मुनासबत से हम बात करेंगे कि हमारी ज़हनी सेहत की अहमियत क्या है, वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया हमारी ज़हनी सेहत अच्छी है या नहीं है। ज़हनी सेहत ही असल सेहत है। हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के मुआशरे में ज़हनी सेहत को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से मिलते हुए हमें डर लगता है। यानी मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जब हम फ़िज़िकल इलनेस होती है ना हमें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ये मसला है, घर में बच्ची बीमार है, वालदा बीमार हैं। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं और उनको उनसे सिंपैथी गेन करते हैं। हमारा दीन भी ये सिखाता है कि कोई बीमार हो तो उसकी अयादत के लिए जो है वो जाइए। लेकिन जब बात आती है ज़हनी सेहत की, तो वहाँ हम छुपाते हैं। ठीक है, कोई स्टेटस नहीं लगाता अपना जाके किसी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल के अंदर के चेक इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। लेकिन वही जब आप किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ स्टेटस लगा हुआ होता है और तमाम लोग आपका हाल अहवाल पूछ रहे होते हैं। ज़हनी सेहत को हमने ये समझ लिया है कि जैसे कि हम कोई पागल हो गए हैं और कोई नफसियाती हो गए हैं। याद रखिएगा, जिस तरह से हमारी जिस्मानी सेहत मुतासिर होती है रोज़मर्रा के मामलात में, डेली बेसिस पर, हफ्ते में, महीने में, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, मुख्तलिफ़ बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ज़हनी सेहत भी मुतासिर होती है। इसका ताल्लुक़ इस बात से नहीं होता कि आप किसी नफसियाती मसाइल या नफसियाती मर्ज़ में मुब्तला हैं। हर नॉर्मल इंसान जिस तरह फ़िज़िकल इलनेस का शिकार होता है, वैसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार होता है। डिपेंड करता है कि उसके सराउंडिंग में कितना स्ट्रेस है, कितने जो है वो रिलेशनशिप के इश्यूज़ चल रहे हैं, कहीं करियर के इश्यूज़ चल रहे हैं, कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिसाइडिंग फैक्टर्स होती हैं जिससे हमारा स्ट्रेस ऊपर नीचे हो रहा होता है और हम मेंटल हेल्थ हमारी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो अगर आप एक नॉर्मल बीइंग हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये पता रहे कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है या नहीं, क्योंकि देखिए, जिस तरह फिज़िकल इलनेस को अगर कुछ अरसे तक के लिए छोड़ दिया जाए तो बाज़ औक़ात वो क्रॉनिक इलनेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और आपको बाद में पता चलता है कि ये तो कोई कैंसर हो गया है और इसके स्टेजेस भी निकल चुके हैं। फिर आप ख़्याल आता है आपको कि काश पहले अगर हम पहले स्टेज पे इसका क्योर कर लेते तो हम बच जाते। बिल्कुल ऐसी जो है वो मेंटल हेल्थ के साथ होता है। तो आज हम 10 ऐसे साइंस की बात करने वाले हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ये अलामात आ रही हैं तो आप अपने, या तो आप ख़ुद से रिकवर कर सकते हैं इसको, या फिर अगर ये ना हो आपसे तो फिर आप किसी ज़हनी मुअल्लिज से राब्ता कर सकते हैं। पहला सिम्पटम्स क्या है? फीलिंग सैड और होपलेसनेस, यानी नाउमीदी और अफसरदगी। ये आपके ऊपर अगर काफ़ी अरसे तक तारी रहे, यानी एक दिन दो दिन की बात नहीं हो रही, कोई महीना आप गुजार दें और आप मुस्तकिल इसी कैफ़ियत के अंदर हैं, मुस्तकिल आप जो है वो सैडनेस का शिकार हैं और आप दिन ब दिन नाउमीदी आपके अंदर आती जा रही है, तो ये पहला साइन होता है कि आपकी ज़हनी सेहत मुतासर हो रही है। दूसरा सिम्पटम्स है लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर, यानी जिन चीज़ों को आप इंजॉय किया करते थे, अचानक से आपको ये महसूस होने लगा कि उसमें अब दिलचस्पी नहीं है। लेट्स सपोज़ कि आप फ्रेंड्स की गैदरिंग को इंजॉय करते थे, अब आपका दिल ही नहीं चाह रहा। आप कोई गेम खेलते थे, अब आपका दिल ही नहीं चाह रहा। आप रीडिंग करते थे, किताब पढ़ते थे, अब आपका उससे इंटरेस्ट ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। अचानक से आपको लगे कि मेरा अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कहीं बाहर जाने का, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कुछ खाने का। इस तरह की अगर फीलिंग्स आप जो है वो महसूस करते हैं अपने आप के अंदर, तो फिर जो है ये दूसरा साइन आपका है कि आपकी ज़हनी सेहत मुतासर हो रही है। तीसरी चीज़, चेंज इन स्लीप पैटर्न। अगर आपका सोने और उठने के औकात, इसमें तब्दीली आ रही है, यानी आपका दिल चाह रहा है कि मैं ज़्यादा देर तक सोता रहूं, या आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, तो इसका मतलब फिर यही होता है कि आपकी ज़हनी सेहत जो है वो मुतासर हो रही है। चौथा सिम्टम्स, आप भूख का अचानक या तो ख़त्म हो जाना या बहुत ज़्यादा खाना आपने खाना शुरू कर दिया, यानी बे टाइम की भूख लगना शुरू हो गई है,
یا پھر آپ کی بھوک بالکل ختم ہو گئی. یاد رکھیے گا یہ صرف ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یعنی ایک دو دن اگر ہوتا ہے تو اٹس اوکے، لیکن اگر یہ کنٹینیوسلی آپ کو چل رہا ہے تو پھر، اور یہ ایک ہفتے دو ہفتے تک لگاتار یہ پیٹرن چل رہا ہے، تو آپ کی ذہنی صحت دن بدن کیا ہو رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے. پانچویں چیز، اریٹیبلٹی اینڈ موڈ سوئنگس. اچانک غصہ آ جانا، اچانک بہت زیادہ تفریح کرنا شروع ہو جانا. یعنی آپ کے موڈ جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں، یا تو آپ بالکل ایکسائٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یا بالکل سیڈنس کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر آپ کو یہ اس طرح سے موڈ آپ کے سوئنگس ہو رہے ہیں بہت زیادہ، کوئی ایک موڈ اسٹیبل نہیں ہے آپ کا، تو پھر یہ بھی کیا ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے کہ آپ کی ذہنی صحت متاثر ہو گئی ہے. چھٹی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان سوشل وڈرال کر دیتا ہے. یعنی اب باہر جانا اچھا نہیں لگ رہا، دوستوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا، شاپنگ پہ جانا اچھا نہیں لگ رہا، پکنک پہ جانا اچھا نہیں لگ رہا، گیدرنگس کو، پارٹیز کو اوائڈ کرنے لگ جانا، اچانک سے آپ تنہائی پسند ہو جانا. مطلب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا گھر میں مہمان آئے ہوئے، آپ بولتے ہیں بس کسی اور کو کہتے ہیں آپ اٹینڈ کر لیں، میں اپنے کمرے میں ہوں. ٹھیک ہے، کوئی گھر میں کوئی شادی، کوئی تقریب ہے، کوئی پارٹی ہے، آپ باقی لوگوں کو کہتے ہیں آپ چلے جائیں، میرا موڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سوشل وڈرال کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، کٹ رہے ہوتے ہیں اور تنہائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے. ساتویں چیز، ڈفیکلٹی ان کانسنٹریٹنگ. کوئی بھی چیز آپ پہلے بڑی آسانی سے کانسنٹریٹ کرتے تھے، فوکس کرتے تھے، توجہ دیتے تھے، لیکن اب آپ کو وہ توجہ دینے میں مشکل ہو رہی ہے. آپ کانسنٹریٹ ہی نہیں کر پا رہے، کام پہ آپ کا فوکس نہیں ہو پا رہا، گھنٹوں آپ اس کام میں گزار رہے ہیں لیکن آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا وہ کام کرنے کا. چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہیں لیکن آپ اس کو فوکس نہیں کر پا رہے اور وہ کام پینڈنگ میں جا رہے ہیں. اکثر کارپوریٹ سیکٹر میں بھی یہ ہوتا ہے، کمپنیز میں چھوٹے چھوٹے، ایک ای میل کرنی ہوتی ہے، لوگ تین تین چار چار دن لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سامنے والا جب باتیں سناتا ہے، بھائی ایک ای میل ہی تو کرنی تھی. اب سامنے والے کو نہیں پتا کہ ایک شخص اگر ذہنی صحت کے مسائل سے گزر رہا تو وہ ایک ای میل کرنا بھی اس کے لیے بڑی مشکل ہے. تو لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو چونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی تو وہ اس کا علاج ہی نہیں کرتے، وہ پھر آہستہ آہستہ مزید خراب ہوتی چلی جاتی. خواتین کی میرے پاس جو ہے وہ کاؤنسلنگ جب میں کرتا ہوں تو وہ بتاتی ہیں کہ اب تو ہم سے ایک کمرے کی جھاڑو بھی نہیں لگتی، ایک کپ چائے بنانے کی ہمت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بھی فوکس نہیں کر پا رہی ہوتی خواتین، کیونکہ وہ اسٹریس سے، یقینی طور پہ جب وہ ڈائگنوس ہوتا ہے تو یہی آتا ہے کہ شدید ڈپریشن یا اسٹریس جو ہے وہ سے گزر رہی ہوتی ہیں. آٹھویں چیز، مینٹل ہیلتھ جو ہے نا ایشوز، اگر یہ پرسسٹنٹ رہیں، مستقل رہتے ہیں تو پھر یہ فزیکل النس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہیڈ ایک ہونا، اسٹمک ایک ہو جانا. یہ السر جو ہوتا ہے وہ مستقل نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے، مسالوں سے تو ہوتا ہی ہے لیکن مستقل نیگیٹو تھاٹس بھی جو ہے وہ کاز کرتی ہیں بہت سارے کینسر کے سبب. یعنی جو آپ کے ذہنی مسائل تھے وہ اب آپ کو جسمانی مسائل کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ کو شوگر ہو گئی ہے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، آپ کو دل کے امراض کے اندر جو ہے یہ لے کے جاتا ہے مینٹل ہیلتھ آپ کو ایشوز. تو یہ اس طرح سے فزیکل پین کی صورت میں جو ہے وہ اس کا اظہار ہونے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا سب سے پہلے یہ امیون سسٹم کو ویک کرتی ہے. جیسے ہی آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے ویسے ہی آپ کو فزیکل جو ہے وہ ڈیزیز آپ کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو جاتی ہے. نویں نشانی یہ ہے کہ انسان کا سبسٹنس یوز جو ہے نا، جو الکوہل لیتے ہیں وہ الکوہل زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں وہ زیادہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، جو چائے پیتے ہیں وہ زیادہ چائے پینا شروع کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ کوپنگ میکینزم ہے، سگریٹ پینے سے میرا اسٹریس کم ہو جاتا ہے. اکثر اسموکرز جب ٹینشن میں ہوتے ہیں نا تو ان سے پوچھیں تو یار وہ کہتے ہیں یار بڑی ٹینشن ہے آج کل، آفس کا بڑا مسئلہ ہے، گھر کا بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں آج کل زیادہ پی رہا ہوں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سگریٹ پینے سے، یہ نیکوٹین کو کنزیوم کرنے سے شاید ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، ان کی ذہنی صحت ٹھیک ہو جائے گی. 10ویں چیز، اگر آپ کو سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس زندگی کو ختم کر لیں، یہ زندگی ہونی نہیں چاہیے، بس جتنا جی لیے اتنا کافی ہے، اس طرح کی تھاٹس اگر آپ کو آنا شروع ہو گئے ہیں تو اگین یہ آپ کے ذہنی صحت کے مسائل اسٹارٹ ہو گئے ہیں. اس کو ڈیلی بیسس پہ خود سے کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، عام طور پہ اگر آپ کو اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ ڈیلی میڈیٹیشن کیجئے،
सेल्फ रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, मेरी अपनी वीडियोस इसके ऊपर कई अवेलेबल हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप लिखेंगे बाय आसिफ अली ख़ान तो आपको कई टेक्निक्स मिल जाएंगी। सेल्फ रिलैक्सेशन लिखेंगे आपको कई टेक्निक्स मिल जाएंगी। मेडिटेशन लिखेंगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये एक्सरसाइजेस आप डेली बेसिस पे करके अपनी जहनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। इसमें कई आती हैं। अपने स्लीप पैटर्न के लिए आप एक प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हैं कि मुझे इतने बजे सो जाना है, इतने बजे मुझे हर हाल में उठ जाना है। ये सारी चीज़ें, डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीदिंग का भी पूरा तरीका मेरी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। वो अगर आप करते हैं तो आप बहुत उससे आपकी ज़हनी सेहत को बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये वो हैं जो जनरली आपकी ज़हनी सेहत अगर मुतासिर है और आप ख़ुद से एक होम रेमेडी के तौर पे आप अगर इसे करते हैं तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपके इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर आपको किसी ज़हनी मुअल्लिज से मिलना चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से मिलना चाहिए। देखिए, नज़ले ज़ुकाम बुखार में भी हम डॉक्टर के पास जाते ही हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ घर में ही बैठे रहते हैं हम। उससे फ़ौरी तौर पे हम राहत चाहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पेन बढ़ता है फिर हम आधी रात को भी उठ के जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ज़हनी सेहत के मुअल्लिज से मिलने में कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये कोई नफ्सियाती आर्ज़ा नहीं है, ये कोई पागलपन नहीं है कि लोग आपको कहेंगे कि ये पागल हो गए हैं। पहले किसी ज़माने में कहते थे, अब तो बहुत बाशऊर लोग आते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग जो है वो इस तरफ आते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस है, वो राब्ते करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपने मसाइल हल करवाते हैं। तो आपको भी चाहिए कि अगर आपको ये मसाइल से आप गुज़र रहे हैं तो इन इन मसलों को पालते नहीं रहिए। इन बीमारियों को रोज़ाना दाना पानी दे के इसको मज़ीद परवान ना चढ़ाइए, बल्कि किसी ज़हनी मुअल्लिज से मिलके अपने आप की अपनी ट्रीटमेंट करवाइए।